Hello guys, welcome back to our YouTube my channel. So guys, এটা ভিডিওতে শেয়ার করা আমরা মেসেজ চলে আসে ঠিক আছে তো আমার মুই নিজে তা করত যে কোট বনেছো এটা হেলমেট সাইকেল হেলমেট নাই বাদিয়া ये बुढ़ी के बनेছো না সেকেন্ড লাগছে গাইস ভালো লাগছে না আজিম করি আজিম দুবারা স্ট্যান্ড করি এ সাইকেল নয় ভাই বেকফ্লিপ হিগলা করি শুধু তো হেলমেট কিন্তু নিছো পাও আখে মুই রবা এটা দেখছ না এটা হেলমেট তো যেটা খোলটা হয়ে গেছে আর এই ফিটা তো ইনকে তুলি সব ঠিক না ফিটা তো ইনকে জয়েন করে দিবিছো দেখছা ইচ্ছা আপনা ভাজি না খায়ো ইন্টেলিজেন্ট আমারে আরে তুমি কালো করে দিছো উড়িয়ে थैंक यू सब इनकी दुकान लगा दे सर बोली बड़ा सिंगल गाइस तो अपना लोग सिस्टम करा दुखाओ ही तो थी गाइस मुझे साइकिल स्टैंड स्विच बैक वाले तो मुझे जाना है स्विच बैक ना अब स्विच बैक तो ना अब स्विच बैक तो ना साइकिल की मूवी ने स्विच बैक अरे मुझे देखिए तो सब साइकिल और वाह तेरी मस्करी पूरी में तो साइकिल हेलमेट दिया ये बुढ़िया वाह क्या बात की करते नू वाह वाह अपना लोग दुखाया ना स्टीम मिला बहुत देरी हो ना बोलो आराम भागो लो इतो करी में ला 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 सब ऐसे तो बाल में नहीं बदलूं उश oh my god guys একদম অজিত তারা করে ওশ হড়া একদম একদম সিধা করে বলে গাইস চলো পাটি আরো হড়া ওশ মানে কি গাইস আরো করে গাইস কথা না কথা করো push-ups. Push-ups. itu থাকতে yes মই তিনটা তাইলাম কিন্তু এটা তো তাইলিছি কিন্তু এটা মই সেটা তো বলতে তাইলিছি ফার্স্টটা কিন্তু এটা এই করতে তিনটা তাইলাম ফার্স্ট করো আমি
এটা তুমিও নুডু আপনি পারবেন একটু দিলে দিয়ে দিছি মন Exercise skill guys. Side ka. Muझे पता है. ओह मुझे एकदम मुझे. तीन नंबर. हारी कर guys. अरे हाँ. तो तुम वो हारो. Look at this. दिखाना है मो. Ayo. এবার another chance. এবার কিন্তু করে মু গাইস কি করি এবার ছোট জোড়া ছোট और निकल जाया तो गाइस तो वीडियो तो इतना लगी अया आग लगती वो वीडियो तो इतनी है एंड करो बात है बाय लाइक करो शेयर कमेंट कर दो